moments, the union of Shara and Felix. Welcome the entourage. The principal sponsors, Mr. Rayboy and Mrs. Sheila Macho, Mr. Gerson and Milfed Tuante, Mr. Arman and Mrs. Bema Guadalina, Mr. Fernan and Mrs. Jen Marie Smizo, Mr. Napoleon Binagua and Miss Camelia May Belao, Miss Anne Rapunzel Gazon, Mrs. Ajudita Dicain, Mrs. Sheila Marie Dicain, Miss Lisel de la Torre, Mrs. Aya Lacanilao, Miss Jen Supirable, Miss Rina Jean Pelaez, Mrs. Josephine Suizo, Mr. Edwin Suizo, Mr. Kin Franghe, Mr. Malio. Secondary sponsors, Miss Leslie Saynar and Miss Chini Marie Ganansha. Miss Jocelyn Benjamin and Miss Rhea Osmolo. Miss Liza Saynar and Mr. Jezreel Solania. Officiating Minister, Reverend Danny Dicato. Ladies and gentlemen, let's welcome the groom with guardian. Mr. Felix Lacanilao Jr. and Mrs. Jocelyn Pilates. Best man, Mr. John Henry Morcillo. Groomsmen and bridesmen, Carl Joshua Madera and Alea Solania. Carl Justin Madera and Yeshin Torres. Louie, Elia and Pamela Sabaniego. John Miles Cancer and Razel J. De La Torre. Cesar Ian Arañas and J. Chel Severano. Ivan Fritz Pava and Cheryl Grace Madera. Bearers for the ring, Luke Madera. Azuri Nakpulay. Jillian De La Torre. Maid of Honor, Miss Shane Bell Madera. Parents bride, Mr. and Mrs. Madera. Ladies and gentlemen, the bride.
nagakalipay kita sa tigayon sa duha ka tinuga sa ilaw mainitod na pag-celebrar sa ilang gugma sa sining adlaw. Nagakalipay kita na Ginoo na tigayon sa sining plan nila sa kabuli nila ni Felix kag ni Shara. Sino ang magtugyan sa sining babae para pangasabot sa sining lalaki? Okay. Pwede na kapunta ang ating ginikanan. Hindi, pwede na ka makalingkod. Yan ang Ginoong Diyos nagsiling, hindi maayo na ang tao mag-isa lamang. Himuhan ko siya sing kabulig na bagay git sa iya. Next, will you allow Shara to be your goodbye? To live together under God's ordinance in the holy state of matrimony? Will you love her, comfort her, and honor her, and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, to keep yourselves only for her as long as you both shall live? Sige, sunod na. Sa kay Shara naman, Shara, will you have Felix to be your wedded husband, to live together after God's ordinance and a holy matrimony? Will you live, love him, comfort him, honor him, and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, to keep yourselves only for him as long as you both shall live? Yes. I, Felix Naranjao, take you, Shara, Inaya Madera, to be my wedded wife, to have to hold. From this day forward, I pledge before God these witnesses to place circumstances. I promise to honor you, to love you, and to cherish you until death do us part. Joyfully and willingly, I commit myself to you and your love. Kaya ba tayo ng nakadyanan? Dapat ako sa inyo. Kaya Shara, ipabati mo na yung mga tips para sa iyo para sa pagliko sa mga. I, Shara Ilaya Madera, take you, Felix Rizal Canilao, to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward. I pledge before God and these witnesses to place your good love now and always, no matter the circumstances. I promise to honor you, to love you, and to cherish you until death do us part. Joyfully and willingly, I commit myself to you and to you. Okay, so kabay-bata, mga Kiko, sa adlaw nga ginbayaan kami nilo hambal ko hindi nagigong magbalik-balik kanino. Danaan nga na istoryahan ko about you. Akong famous line balandin nanda. Mamana lang ko iba, hindi lang tatay nito. Si Jane Shelpa, grabe di ko no amor, madinggit ko pagabos. So the day comes, na-realize ko, especially sa mga Pinoy na nagabawi ka na kay Lord, no one can ever love me, love you, and favor us the way you do. Kiko, sa bugay sa Ginoo, tinguan ko gid nga mag-submit sa imo. Tinguan ko gid nga respetuhon ikaw. Tinguan ko gid nga palanggaon ka gyapon sa mga adlaw nga daw hindi ikaw papalangga-palangga. Tinguan ko gid nga batunon gyapon ang hindi ko manamian sa imo ma-discover pa lang naton sa aton nga
pag of the night. Tinuan ko ginigmihimuon ng mga duties bilang isa kaasawa. Pero kabay pa di umalipatan nga hambang ko nga paligumuhan lang ko kagpoga sa pagganti ng pagpalambuhan. Tinuan ko gid nga maging part kang solusyon sa mga problema nga mag-aabot hindi para maging isa sa mga problema mo. Tinuan ko gid nga magpatawad gihapon sa mga imperfections na nakita ko pa sa inyo. Kayo sa Ginoo ang magalagad ako sa iya upod ang akong bilog na pamilya. Kag ikaw na akong pamilya sa Ginoo. Walang katakaw kung may adlaw man sa pagimawaitan na manipat ko mapalanggat takaw. I-remind mo ko tapos samahan mo sa milk ka Jollibee. Ay, Chana Ilaya Malaya. I give you this ring I give you to as a symbol of my vow as a symbol of my vow and all that I am, and all that I am, with all that I have, with all that I have, I will honor you. I will honor you. Felix Rizzo Lakala, I give you this ring I give you this ring as a symbol of my vow as a symbol of my vow and with all that I am, and all that I am, and with all that I have, and all that I am, I will honor you. I will honor you. Or nagmamahal sa inyong padayon na relasyon. Ang padayon, diretso-diretso magpapagrelasyon, tugtog sa inyo na kamatayon. Aron mag-ail sa pirma. Ugli ang ugma. Wala sa pagwaluhan. Seryoso ang ugma. Ang nang ipagay kita sa atong mga sponsor. At pagmudiri, at matakot kita sa atong mga kamot para sa pagpamuyo sa sining mag-asawa. Pray mo, pray, silently, para sa iyo. Pakapili sa ilang kayo. Pakapili na ba ako? Okay, ilang ako kayo ko, ilang mga tol. Pakapili mo na kayo, hindi nakapili. Hindi mo na kayo. So, hindi pangabay kita sa saksi sa ilang pag-sign sa ilang kita sa mga bahon para pangabay natin sila sa pag-sign. Pero isa pa lang nakasign sila ako pangabay ako sa apat na saksi mag-indugri sila pinito. Pangabay ko lang si Mrs. Melvin Valdi, si Mr. Fernando Chuiso, kag si Miss Ann Rapunzel Danson, kag si Mrs. Angelita Ricano. Palihog at makapagdili sa kanyang palihog. Ang mga kabilanan, friends and family, and our visitors, kag sa tanan Antonio, Maninoy, kag sa tanan nga ari sa Siningaga. Ato na saksihan ang ilagin mo, ang ilang batiyata, ang ilagin panghambal, pag nakita ka ang ilang pagpirma sa ilang kontrata. By the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you. Kaya sa nang ito, pwede mo lang isan ang masaya.
Gid sa inyo and congratulations. Please be ready after our officiating minister, Lucas. After you, please get ready. Bride with the mother. Bride with the mother. Please be ready to get Tito. After ni Tito, get So that while waiting, I want to get picture taking bride and groom with siblings ni bride. Serves as our guide. After this, cousins and relatives, please prepare. Okay. With all parents and siblings. Men, please be ready. Mga lalaki after singing. So after, please be ready. Stand up na kamo para bearers, kamo na lang. Yes, after sa bearer, AFNBCI family. Friends of the group. Singers Guide mo. Nabati ko kayo dalawa, Keiko and Sarah. Before anything else, I would like to congratulations both of you. Sa aton couple, subo, annually wed couple. Bali, congratulations.
Congratulations sa inyo. Wala mo ko nagtako. Punta mo. I'm so happy and very grateful with you. Good is ma-enjoy mo lang ang marriage life mo. Good day sa inyo katong by the way, congrats. Ay, natin kayo, hindi na ninyo. Happy New Year sa inyo katawa. May message ko lang kaya. By the way, congrats sa inyo katawa. Congratulations! Kag I would continually pray it para sa inyo. Ano? Ito, Anshara, congratulations sa iyo. Mayong gabi sa tanan, no? Mayong gabi lang sa atin niya newlywed, no? Iko and Shara, no? And God bless you sa inyo pag-asawahan. Hi! Congratulations! I'm very, very happy for both of you. So, congratulations! Siya, update ako to be your nina. Kasi ikaw, palangga that time. But still, you have to choose love each other every day. Okay? Congratulations, and I'm happy. I'm honored and grateful na naging part man kami sa inyong super big day sa Bawang. First and foremost, congratulations to the both of you. Hello, good evening, and congratulations to both of you. Your love is true, and I hope that it will be. Shara and Felix, Felix and Shara, where the past meets the present. Congratulations, dear Shara and Kiko. Thank you, Kiko. Ibalikan mo si Shara. Thank you, Shara. Ibalikan mo si Kiko. We are Congratulations to the newlywed. And then after that is sa tunga. Congratulations sa kanilang katuwa. Kami very happy. Nagbalikada ikaw kumatuwa. Sa una-una, thank you gid sa nagstay sa matapos ni. Thank you gid sa time nga ginalak ninyo para magtibon kita diri. Guro una gid thank you sa support mo sa amon, Kiko. Thank you man kay Papa kag at ang thank you gid kung diin ko man. Thank you man ate. Kay ayun. Kag thank you man Rel kay wala mo man kung may kinanglan kami, wala mo man kami napabayaan. Di ba to ako ang himayon? Thank you sa tanan, sa spiritual advices. Thank you gid sa mga utod ko sa Ginoo nga thankful ko, Jayshel. Thank you pa sa pagstay si Ali. Pastor, thank you gid nga ikaw nagkasal sa amon. Ang happy gid ko ya kay galang taon ako makasal kung ano. Galang taon gid ko si Pastor makasal sa akon. So, thank you gid sa tanan, sa effort niyo gid kag sa time gid nga pag-stay diri. Mapating yun sa pamilya ko, sa pamilya ni Shara, at sa mga pondo sa simbahan, at kay pastor na nagkasal, tapos sa catering na nag-service. Pina, magaling. Paint din sa TV naman. Naguli na sa. So, thank you, Gid. Only what sa catering, sa among photographer. Thank you, Gid, sir, sa pag-stay, Gid, until hindi magabihan kita. So, Pinatayo ka naman sa ngalan ni Jesus. Amen. thank you so much. And for the friends, Show me what's real.
naman araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman nung iyo ako.